अस वनो कि यम अहादीस यमन अंदर जन मना करन आमुत तिम ज्यादा खो ज्यादा दलालत कर कत पे तनजीहस पे यह मकरूह तहरीमस पे दलालत कर तिकाज अहादीस दोशो तरफो अक तरफो कि पैगम्बर सुबह कोर हिजामत बे तरफो कि क्या अत दरमियानी वत यह कि सही कौल यह कि यह जन हिजामत करने सक इंसान अमिस रोज़ फटन बल्कि अस वनो कि बेहतर तो अफजल कि इंसान कर हिजामत कर रातस अंदर दोहल गई इंसान हिजामत कर नश बचन तिकाज अम इंसानस खद रोजान कि अगर अमिस ज्यादा कमजोरी अमिस पे रोज क्या कर पे ना कर इफ्तार कर अम इंसान जिसमस अंदर कमी तो अम इंसान परेशान सपदित कत अंदर अम सात रोजदार तो बेहतर कि इंसान कर अगर हिजामत करना यह कर रातस अंदर कस वन कि ज्यादा खो ज्यादा वनो कि हिजामत कर हुकुम रमजानस मज क्या मकरूह अलबत्ता शेख बयान कर कि कमन अंदर यह मुब्तलात सियाम अम रोज सपदन क्या बातिल सपदन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद शर्वस अंदर सारी तारीफ़ सारी हमद सना अल्लाह तबारक व तआला सुन यह सोन खालिक मालिक शो और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यम जन अल्लाह ताला सिंद आखिरी पैगम्बर आसन सत अल्लाह ताला सिंद आखिरी रसूल यह जन गुज़िश्ता दरस गुजरो चूँकि किताब सियाम अमिक दरस अमुक दोयम दरस तो पतमिस दरसस मज करे शेखन कथ रहमहुल्लाह तआला यम जन अस्हाबुल आज़ार यानी तिम अफराद यमन जन माह रमजानस अंदर रोज़ इफ्तार करनुक इजाज़त तथ मज गुजरो असी गोडनुक यु जन वल मरीदुल लज़ी यतज़र्ररु बिस्सौम वल मुसाफिरु लहुमुल फ़ित्रु वस्सियाम सु बेमार यु जन रोज़दरी सत यम जन तकलीफ बढ़नुक अंदेश या सु मुसाफिर यम जन ज़रर वातनुक अंदेश या ज़रर वातस अमे रोज़दरी सत या अमे सफ़र सत लहुमुल फ़ित्रु वस्सियामु यमन खतर इजाज़त कि यम करन यमन दोहन अंदर रोज़ इफ्तार यम थयन रोज़ कि और अम पत करन यम क़ज़ा वेदन मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह तआला मर्ज़ करन कैद लगावन कि यतज़र्ररु बिस्सौम सु मरीज़ युस जन रोज़ दर रोज़ी मगर अमिस वात नुकसान रोज़ दर रोज़न सत या सु मुसाफिर यमिस जन सफ़र करने सत क्या वाति तकलीफ वाति ज़रर वाति नुकसान वाति अमिस खतर इजाज़त इस्लाम दिवन कि यह कर रोज़ इफ्तार यह थन यमन दोहन अंदर रोज़ कि और यम सात पत अम नश फारिग सपदि बेमार यम सात शिफा याब गसी यम सात मुसाफिर वापस पनुन बलद वाति पनुन घर वाति अम पत करी यमन रोज़न हिज क़ज़ा अस वोन कि यु जन मरीज़ अमिस क्या हालत गोडनिच हालत कि सु मरीज़ यम जन माह रमजान रोज़ थवनी गसिन वारिया ज़्यादा मुश्किल अमिस पे गुजरी शाक मुश्किल गसी और अमिस मुश्किल सत वात अमिस नुकसान अगर यह माह रमजान रोज़ थी अ गमिस मशक्कत नंबर 2 अमिस वात नुकसान यम जन अहले तिब डॉक्टर साहब या यम जन अहले तजुर्बा यम दपन अमिस कि अगर रोज़ दर रोज़ कि नुकसान वात गक बाजी हलाक या गसी शिफायाबी अंदर लगी वारिया ज़्यादा टाइम गो अमिस बेमारस खतर इजाज़त कि यह बेमार हेकि रमजान रोज़ त्रयित बल्कि अमिस खतर ज़रूरी अमिस खतर जायज़ कि यह त्राय रमजान रोज़ अगर यह रोज़ दर रोज़ अमिस खतर हराम वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका तो त्रो पन पान जोर हलाकत अंदर दोयम बेमार दोयम हालत सह जन तुथ बेमार यमिस जन रोज़ दर रोज़न गि मुश्किल यमिस जन रोज़ दर रोज़न गि मुश्किल अलबत्ता नुकसान अंदेश नुकसान वात कह
یُس یُتھ بٮ۪مار آسہِ أمِس خٲطرٕ تہِ چھُ مُستحب یہِ کَرِ اِفطار. کیٛاہ چھُ أمِس خٲطرٕ چھُ مُستحب یہِ کَرِ اِفطار. اگر یہِ روزدَر روزِ علما چھِ دَپان یہِ چھُ مکروٗہ. یہِ ہسا چھُ مکروٗہ. نمبر 3 حالت چھِ کہِ سُہ بٮ۪مار ییٚمِس نہٕ روزدَر روزنہٕ سۭتۍ کانٛہہ تکلیٖف ہیٚکہِ وٲتِتھ کٕہٕنۍ تہِ نۄقصان گژھِ نہ گژھِ أمِس مشقت تٲری. أمِس بٮ۪مارَس خٲطرٕ چھُ ضروٗری تہٕ لٲزِم فرد رمضانچہِ روزٕ تھاوٕنۍ. أمِچ مِثال چھِ مطلب تف آسہِ کٲنٛسہِ ہلکہٕ پھُلکہٕ دود آسہِ أمِس خٲطرٕ چھِ رمضانچہِ روزٕ تھاونہِ وٲجِب. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ مُسافِر سُنٛد بیان کہِ اَسہِ ووٚن کہِ مُسافِرس تہِ چھِ 3 حالتہٕ. نمبر 1 حالت سُہ مُسافِر ییٚمِس زنہٕ شدیٖد مشقت گژھِ سفرس دوران. سفر چھُ سفر قصر یتھ منٛز زن أکِس مُسلمانس اِجازت چھُ کیٛاہ کرنُک قصر کرنُک. یہِ چھِ کتھ تٔمچی چلان. اگر أمِس شدیٖد مشقت گژھِ سفرس دوران ماہِ رمضان چھُ أمِس چھُ اسلام دِوان اِجازت کہِ ژٕ کٔرۍ زِ روزٕ اِفطار امہِ پتہٕ چھِ ژےٚ کیٛاہ کرٕنۍ قضا کرٕنۍ. گۄڈٕنِچ حالت چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس مُسافِرس کیٛاہ گژھِ شدیٖد مشقت گژھِ تٲری کتھ دوران روزدٲری دوران یا أمِس ہیٚکہِ کانٛہہ تکلیٖف وٲتِتھ مشقت سۭتۍ. یِمن مُتعلِق کوٚر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ یِم گٔے نافرمان. اگر اِجازت چھُ اسلام دِوان کہِ روزدٲری انٛدر ژٕ کر روزٕ اِفطار ژےٚ چھِی نہٕ روزدٲری فرض کِہینۍ تہِ تِکیٛازِ اَسہِ ووٚن اتھ شروٗعتو منٛز چھُ اکھ شرط کہِ یہِ نہٕ مُقیٖمن یہِ گژھِ آسُن کیٛاہ مُقیٖم. یُس زن مُسافِر چھُ أمِس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ سٲقِط سپدان فار دَ ٹایم چھا ٹھیٖک کینٛژھس ٹایمس خٲطرٕ. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مُسافِر سفرس درٛاو اگر أمِس شدیٖد مشقت گٔے أمِس چھُ اسلام دپان کہِ روزدر روٗزِو نہٕ. اگر وۄنۍ یہِ روٗد شدیٖد مشقت چھِ أمِس پٮ۪ٹھ گژھان یہِ چھُ روزدر کنٹِنیوٗ أمِس چھُ تیٚلہِ حُکم یی کہِ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوٚیِم حالت چھِ کہِ سُہ مُسافِر ییٚمِس زنہٕ مُشکِل گژھِ مشقت گژھٮ۪س أمِس گژھِ مشقت مگر یہِ مشقت آسہِ نہٕ شدیٖد کینٛہہ. یُس زن گۄڈٕنیُک اتھ منٛز کیٛاہ چھُ شدیٖد مشقت چھِ شدیٖد. دوٚیِم چھُ أمِس چھُ مشقت گژھان مگر شدیٖد چھنہٕ مشقت چھِ أمِس خٲطرٕ چھُ مُستحب یہِ کرِ اِفطار یہِ تھایہِ نہٕ روزٕ. أمِس خٲطرٕ چھُ روزدر روزُن علما کرن بیان کہِ یہِ کہِ یہِ چھُ مکروٗہ الاِکراہ. مشقت گژھِ البتہ مشقت چھنہٕ شدیٖد کِہینۍ تہِ أمِس خٲطرٕ چھُ مُستحب افضل یہِ کرِ اِفطار. نمبر 3 حالت چھِ یہِ کہِ ییٚمِس زنہٕ دۄشوے آسن ہِوی چاہے روزدر روزیا یا نہ روزیا چاہے اِفطار کرے یا روزدر روزیا أمِس آسن دۄشوے سیم نہ گژھِ أمِس مُشکِل روزدر روزنس انٛدر نہ چھِ أمِس کانٛہہ مسلہٕ اگر یہِ روزٕ کرِ اِفطار. أہنٛدِس حقس منٛز چھُ بہتر کہِ یہِ روزِ کیٛاہ روزدر چھا ٹھیٖک. یُس مےٚ گۄڈٕنیُک دوٚیِم حالت بیان کٔر کہِ مُسافِر سٕنٛز کہِ ییٚمِس زن مشقت گژھِ مگر مشقت آسہِ غیر شدیٖد آسہِ نہٕ کینٛہہ غیر شدیٖد آسہِ. اتھ مُتعلِق چھُ حدیث یُس زن پیغمبر صٲبن بیان کوٚر کہِ لیس من البر الصیام فی السفر لیس من البر الصیام فی السفر. یہِ چھنہٕ نیکی کہِ انسان روزِ سفرس دوران کیٛاہ روزدر چوٗنٛکہِ سفرس مُتعلِق چھِ تِم احادیث آمٕتۍ روزن ہٕنٛدِس بارس منٛز کہِ یتھ منٛز چھُ کینٛژن منٛز چھُ آمُت منع کرنہٕ کینٛژن منٛز چھُ آمُت کیٛاہ اِجازت دِنہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ انسان یِم حالتہٕ برونٛہہ کنہِ تھٲیہِ تیٚلہِ چھِ یِم سٲری اِشکال گژھان کیٛاہ دوٗر. گوٚو منع کٕہٕنٛدِس حُکم حقس منٛز چھُ ییٚمِس زنہٕ ماہِ رمضان چھُ روزٕ سفرس دوران أمِس گژھِ شدیٖد مشقت تٔمِس خٲطرٕ چھُ مُستحب اِفطار کرُن ییٚمِس زن کیٛاہ گژھِ مشقت گژھِ مگر شدیٖد آسہِ نہٕ کینٛہہ. 3 چھُ کہِ ییٚمِس زن دۄشوے آسن کیٛاہ سیم أمِس خٲطرٕ چھُ بہتر تہٕ افضل کیٛاہ روزُن روزدر روزُن. کیٛازِ اتھ کٔرۍ مےٚ کینٛہہ وجوٗہات بیان. نمبر 1 وجہ چھُ یہِ کہِ پیغمبر صٲبُن غٲلب طریٖقہ کار اوس آسان کہِ تِم ٲسۍ روزان سفرس منٛز کیٛاہ ابو دردہ سُنٛد حدیث أسۍ درٛاے سفرس منٛز شدیٖد مشقت گٔے اَسہِ منٛز اوس نہٕ کٕہٕنۍ روزدر الا عبداللہ بن رواحہ بیٚیہِ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو پیغمبر صٲبُن غٲلب طریٖقہ کار اوس یہِ کہِ تِم ٲسۍ روزان سفرس منٛز تہِ کیٛاہ روزدر. اَسہِ ووٚن کہِ بہتر کیٛازِ چھُ اگر انسانس دۄشوے حالتہٕ گژھن برابر روزن تیٚلہِ چھُ بہتر روزدرٕے روزُن. نمبر 1 تِکیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد غٲلب طریٖقہ کار اوس آسان کہِ تِم ٲسۍ روزان سفرس منٛز کیٛاہ روزدر. نمبر 2 کہِ یہِ چھُ
बंद सपदन जल्दी बरी उद्दिमा क्या सपदन बरी उद्दिमा तिकाज रोजदारी अमिस पे कर्जा यम सात इंसान रोजदार रूद गो यह गो बरी उद्दिमा अम बात नश अम फर्ज नश नंबर 3 यह माह रमजान किस फजीलतस मुवाफिक इंसान रोजे माह रमजानस मज रोज थे रोज गो यह माह रमजानस ज्यादा मुवाफिक अम किस फजीलतस ज्यादा मुवाफिक गो यम क्या हालत यम जन अकिस तालिब इल्मस समझन जरूरी कि माह रमजानस मुतल्लिक और अकिस बेमारस मुतल्लिक वतन शेख बहस कर कि तिमन अफरादन मुतल्लिक यम जन असहाबुल आदार यम जन उजुर गोडनी जमात कस बयान कर सह बेमार सह मुसाफिर यमन जन नुकसान अंदेश यमन जन नुकसान वात बेमारस या मुसाफिरस यमन खतर इजाजत यम क्या रोज त्रित और पत कर यमन रोजन हज क्या कदा दोयम जमात तुम नंबरिंग तो लगित नंबर 2 अल हाइदु व नुफसा यहरुमु अलैहिम अस्सियाम व अलैहिम अल क़दा दोयम जमात अगर अख खातून आसी मखसूस अयामन अंदर हालत हैज़स अंदर या यजन निफास वाजिन खातून आसी निफास वाजिन खातून गई सह खातून यम जन विलादत आसी गमस यमस आसी बच्चे जामुत और बच्चे जन पत्चु रहम मज खून नेरन यथ वन निफास सह रोजन अलल अक्सर अगर वो 40 दोहन अलल अकल छन मुद्दत कह मुतयन ये 40 दह खुद कम रूजित अलबत्ता ज्यादा खुद ज्यादा कि खून मुसलसल ये कसन दोहन 40 दोहन गो यस खातून जन हाइदा आसी हाइज तो नुफसा तिकाज निफास अमिक हुकुम हैजुक हुकुम गो यस खातून जन हाइद आसी या यस जन निफास वजन खातून आसी यमन खतर रोजदर रोजन हराम यमन खतर कह खातून दप ना बह रोज रोजदर अमिस दोद तकलीफ मगर दप ना बह रोज रोजदर अस वनो कि अमिस खतर रोजदर रोजन क्या हराम तिकाज यह मुखालफत कर शरीयत अल्लाह ताला सन्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन्स हराम गो अमकिस करन वलिस क्या मेलि अजाब यमकिस करन वलिस अजाब मेलि यमकिस त्रावन वलिस क्या मेलि सवाब मेलि गो दीनस मन मनमानी गो यस जन हाइद आसी या यस जन नुफसा आसन यमन जन निफास आसी यमन खतर रोजदर रोजन क्या हराम यम सात अम तकलीफ नश पत शिफायाब सपदन यम सात जन हाइज खातून यम सात अमिस अयाम नेरन अम पे कर कज़ा माह रमजान मकलित और जन निफास वाजन खातून यम सात अमिस यह रेतस मज कह दो अगर रूद या अगर मुकम्मल रथी रूद अमिस इजाजत कि कर पे वरियस मज कुन त सात कज़ा ठीक अमिच दलील क्या अमिच दलील जन हदीस अनस बिन मालिक अमुक दलील हजरत हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा यस मज सह बयान करना आव कि अलैसा इज़ा हादत अल-मरअ लम तुसल्ली व लम तुसुम यम सात खातून अमिस हैज आसी यम सात अमिस तकलीफ आसी अमिस खतर न नमाज और न क्या रोजदारी अलबत्ता नमाज कज़ा करें रोजदारी कर क्या कदा अमिच मशहूर दलील यह हदीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत आयशा सुन और इथे पुछ ब्याक हदीस हदीस अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इथे पुछ हदीस कि कान यतीना ज़ालिका अला अहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकुन्ना नुअमरु बिक़दाइ सौम वला नुअमरु बिक़दाइ सलाह अस हुकुम करना अहद नबीस अंदर कि तुम करो रोजन हज कज़ा नमाज करो न कज़ा तुम गो यह मारूफ मसल कि जन हाइद या नुफसा आसन यमन खतर रोजदर रोजन क्या हराम व अलैहिम अल-क़दा मगर दोशनी पे पत कज़ा क्या लाजिम कज़ा पे लाजिम इथे पुछ नंबर 3 अल-हामिलु वल-मुर्दिअ इज़ा ख़ाफ़ता अला वलदैहिमा अफ़्तरता वक़दता वअतअमता अन कुल्लि यौमिन मिस्कीन ख्याल सुन अंदर इथे पुछ सा खातून यह जन हामिला यह जन यम जन रहमस अंदर बच्चा यह सा खातून यह जन पन्निस बच्चस आसि दोद दिवन यम दशवे खातून
अगर न यमन पे मशक्कत गस की, अगर न यमन कुनि नुकसानुक अंदेश आसि की, तेल यमन पे रोजदर रोजुन क्या लाजिम, तेल रोजदर रोजुन लाजिम। कर अगर न खौफ आस कुन इन आस कहन मशक्कत गसन, कहन मसला आस इन खतर रोजदर रोजुन, डॉक्टर साहब वन कहन परवाय यम पान तह मशक्कत यह बर्दाश्त ये सामना कर कुन मशक्कत की इन खतर इजाजत कि इन खतर अम सात कि थन क्या तेल थन रमजान रोज। वन अगर मशक्कत गई, वन अगर मशक्कत गई, चाहे हामिल अमिस रमस बच्चा या यह पन्निस बच्चस दुध चावन, अगर मशक्कत गई तेल इजाजत दिवन इस्लाम की तेल करो तुम क्या इफ्तार, तेल करो तुम इफ्तार, रोज त्रो और पत करो तुम कबा, पत करो तुम यहंदिस इफ्तार करनस पे इजमा, यहंदिस इफ्तार करनस पे अगर तुम मशक्कत बास तुम हेकू इफ्तार कर हामिल खातून ती बेकुस बेम जन बच्चस आ दुध चावन, यहंदिस इफ्तारस पे उलमा कर इजमा नकल। यम यम सात खौफ गि पन्निस पानस पे समझुन, यम सात खौफ गि पन्निस पानस पे इस्लाम दपन कि तुम करो तेल इफ्तार, अम पे करो क्या कदा। वन मसल ये शेख कर बयान कि इदा खाफता अला वलदैहिमा, यम सात खौफ गि पन्निस औलादस पे, अकिस शुरहमस अंदर बच अगर यह रोजदर रोज अमिस हे नुकसान वात, अगर डॉक्टर साहब वन कि तुम रोजदर रोजुन, ते पे अगर ब्या खातून जन पन्निस बचस दुध चावन, अगर यह रोजदर रोज अमिस हे दुधस मज क्या गसित, चूंकि आज इंसान फीडर दिवान या यह तमिस खतर खास कि जन पन्निस बच्चस क्या दिवान, अगर अमिस डॉक्टर साहब दप कि ना, या अगर अमिस पान तह बास कि मे गि बच्चस नुकसान, दुधस मज यह कमी, मे हे बच्चस फाक लगित, यह हे हलाक सपदित, तो तम सात क्या गो यम सात अमिस पन्निस पानस पे क्या बासी खतर बास, तम सात क्या ओन मे यह कर इफ्तार, अम पे कर कदा। वन सवाल कि यम सात अमिस खौफ गि पन्निस बच्चस पे दुश्वनी, यमिस रहमस मज आमिस जन दुध चानावन वाजन अमिस आ बयान कर कि अफ्तारता, शेख बयान कर कि इन पज क्या कर त्रायन रोज, त्रायन सिर्फ चलन कथ रमजान किस बारस अंदर। अफ्तारता यम कर रोजन अंदर क्या इफ्तार, यम रोजन रोजदर। व कदाता बे कर क्या कदा। व अतअमता अन कुल्लि यौमिन मिस्कीनन, अख कर कजा बे खन प्रथ कुन दोह बदल अकिस मिस्कीनस खेन। समझ गन कि को तकसीम कर दोन किस्मन अंदर। नंबर अ कि अगर जन सिर्फ गो खौफ पन्निस पानस पे, जन हामिल या क्या इथे पे मुर्दे, अगर अमिस खौफ गो सिर्फ पन्निस पानस पे, अमिस इस्लाम दपन कि कर तेल इफ्तार, पत कर कदा। वन अगर अमिस खौफ गो या दुश्मनी गो खौफ पन्न बचन पे, तेल साहिब किताब बयान कर रहमहुल्लाह, अमिस इफ्तार कर पे कजा कर, मगर अमिस प्रथ कुन दोह बदल अकिस मिस्कीनस खावन। यह जन हामिल खातून या यह जन मुर्दी अमिस बारस मज उलमाहन त्रे कौल, कस कौल त्रे जमात उलमा निज। अख जमात वन कि यम हसा कर इफ्तार, यम हसा कर इफ्तार, पत खानायम प्रथ कुन दोह बदल अकिस मिस्कीनस खेन। ठीक यम कर इफ्तार, वन इजाजत इस्लाम दिवन, अलबत्ता यम खानायन प्रथ कुन दोह बदल मिस्कीनस खेन, मगर यमन खतर कजा। यह उलमा जमात, अत मज साहबो मज अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह वगैरह। यम वन कि अमिस खतर सिर्फ क्या मिस्कीन खावन। दोयम जमात उलमा यम बयान कर यम हसा कर कजा, कर यमिस मुतलिक हामिल तो मुर्दे। गो गोडन कौल दोप मे कि अब्दुल्लाह बिन उमर
عبداللہ بن عباس سعید بن جبیر یِم کیٛاہ بیان چھِ کران کہِ أمِس خٲطرٕ صرف کیٛاہ اکھ مسکیٖن کھیاوُن اور دوٚیِم جماعت چھِ بیان کران کہِ أمِس خٲطرٕ صرف قضا اگر أمۍ روزٕ اِفطار کوٚر أمِس خٲطرٕ صرف کیٛاہ قضا أمِس چھُنہٕ مسکیٖنس کھیاوُن اور یہِ قول چھُ عطا بن ابی رباح حسن ربی ابن منذر ابو حنیفہ وغیرہ یِم بیان کران چھِ کہِ أمِس خٲطرٕ چھِ صرف کیٛاہ قضا ترٛیٚیِم جماعت چھِ ونان کہِ نہ چھِ أمِس قضا نہ چھِ أمِس کھیاوُن یہِ چھِ ابن حزم سُنٛد قول ٹھیٖک چھا تہٕ علا کُلہِ حال اتھ منٛز چھُ یُس زن أسۍ ونو کہِ راجہ قول چھُ یا صحیح قول چھُ سُہ چھُ دوٚیِم چاہے أمِس خوف گژھِ ہا صرف پننِس پانس پٮ۪ٹھ یا چاہے أمِس خوف گژھِ ہا پننِس بچس پٮ۪ٹھ یا چاہے أمِس خوف گژھِ ہا بچس پٮ۪ٹھ تہِ پانس پٮ۪ٹھ تہِ یِمن چھِ صرف کیٛاہ کرٕنۍ قضا کرٕنۍ یِمن چھِ صرف کیٛاہ کرٕنۍ قضا کرٕنۍ تِکیٛازِ اتھ بارس منٛز چھنہٕ کانٛہہ یِم زن بیان کران چھِ کہِ یِمن چھُ فِدی دیُن یِمن چھُ اکھ مسکیٖن کھیاوُن اتھ بارس منٛز چھنہٕ کانٛہہ مرفوٗع دٔلیٖل مِلان چھا ٹھیٖک تہٕ یہِ چھُ مختصرن حُکم کہِ یۄس زن اکھ حامل آسہِ یا یۄس زن اکھ مُرضع آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن خوف گژھِ پننٮ۪ن اولادن پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن بچن پٮ۪ٹھ تہٕ راجہ قول تہٕ صحیح قول چھُ یہِ کہِ یِمن چھِ صرف کیٛاہ کرٕنۍ قضا کرٕنۍ یِمن چھُنہٕ مسکیٖنس کھیاوُن چاوُن کِہینۍ اگر کانٛہہ سوال آسہِ اتھ بارس منٛز سُہ ہیٚکِو تُہۍ لاسٹس پتہٕ کٔرِتھ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ ژوٗرِم جماعت کیٛاہ چھِ والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ژوٗرِم جماعت چھِ ژوٗرِم رقم چھُ یہِ کہِ اکھ عاجز یُس نہٕ روزدر ہیٚکہِ روٗزِتھ اتھ ہیٚکن وجوہات ٲسِتھ نمبر اکھ یا تہٕ آسہِ بُزرگ چاہے بُزرگ خاتوٗن چھا یا بُزرگ مرد چھا یا تیُتھ دود لا یُرجا برؤہ ییٚمہِ کہِ شفا یٲبی ہِنٛز نہٕ کٕہٕنۍ تہِ اُمید آسہِ تِکیٛازِ بٮ۪مارِ چھِ زٕ قٕسم اکھ گوٚو کہِ سۄ بٮ۪مٲرۍ یُرجا برؤہ ییٚمہِ کہِ شفا یٲبی ہُنٛد انسانس کیٛاہ آسہِ اُمید آسہِ بیاکھ گوٚو اللہ تعالیٰ بچٲیِن سُہ کُڑُر دود ییٚمہِ کہِ شفا یٲبی ہِنٛز نہٕ اُمید آسہِ گوٚو یُس زن عٲجز چھُ اتھ منٛز یی بُزرگ کتہِ گژھِ وۄنۍ دُبارٕ جوان تندرست پتہٕ تھٲے سُہ روز گوٚو أمِس چھنہٕ اُمید آسان وۄنۍ یہِ عجز دوٗر گژھنٕچ یہِ چھُ عٲجز نمبر زٕ سُہ بٮ۪مار ییٚمِس نہٕ شفا یٲبی ہِنٛز کانٛہہ اُمید آسہِ ییٚمِس اُمید آسہِ سُہ کیٛاہ کرِ تیٚلہِ ییٚمِس اُمید آسہِ اگر نہٕ أمِس مشقت گژھِ روزدر روزنس انٛدر تیٚلہِ روزِ روزدر اگر أمِس مشقت گٔے فعدۃ من ایام اخر یہِ ترٛایہِ روز فِلحال پتہٕ کٔرِ عدت کیٛاہ یہِ گِنٛدِ پوٗرٕ ییٚتٮ۪ن چھُ سُہ بٮ۪مار ییٚمِس نہٕ شفا یٲبی ہِنٛز کانٛہہ اُمید آسہِ بُزرگ خاتوٗن چھا مرد چھا یِتھٕے پٲٹھۍ بٮ۪مار لا علاج بٮ۪مار لا علاج کُڑُر ییٚمِس مرض آسہِ أمِس خٲطرٕ کیٛاہ چھُ فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا أمِس چھُ قرآن کرن بیان کہِ ژٕ کھٲے زن پرٛٮ۪تھ کُنہِ دۄہ بدلہٕ اکھ مسکیٖن یہِ زن ییٚتٮ۪ن اَسہِ ذِکر آو کہِ حامل تہٕ مُرضع علما چھِ بیان کران کہِ یہِ چھُ کٕہٕنٛدِس حُکمس منٛز بٮ۪مار سٕنٛدِس حُکمس انٛدر مگر یہِ چھُ سُہ دود یُرجا برؤہ یہِ چھُ کران ابن بطوط رحمہ اللہ بیان تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یُس زن عاجز آسہِ یُس نہٕ روزدر ہیٚکہِ روٗزتھٕے زانٛہہ أمِس چھُ اسلام کران بیان ژٕ دِیٖزِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ روزٕ بدلہٕ کیٛاہ فِدی کیٛاہ چھُ أکِس مسکیٖنس دیُن کھٮ۪ن چھا ٹھیٖک اور اتھ پٮ۪ٹھ چھُ علما کران اجماع نقل امام ابن المنذر رحمہ اللہ المتوفا 319 ہجری یِم کران بیان کہِ اجمعوا على ان للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم ان يفطر الاجماع ابن المنذر اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اجماع کہِ یُس زن بٕڑٕ آسہِ چاہے مرد چھا خاتوٗن چھا یِم زن عاجز آسن روزدر روزُن نِش اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اجماع کہِ یِم کرن کیٛاہ اِفطار یِم ترٛاین یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ کاسانی حنفی رحمہ اللہ
यह मशहूर किताब बतायुस इम कर बयान कि इम सहाबा किरामन इजमा कर नकल सहाबा किरामन इजमा अत कथ पे कि यम सात आजिज आसि बुजुर्ग मर्द या बुजुर्ग खातून यमन इफ्तार करन क्या इनिस इफ्तारस पे यम करन इजमा नकल इथे पे हदीस बारस मज कि असर वनो अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु यम सात बुजुर्ग गई यम सात यमन ताकत रूद क्या रोजदर रोजनुक यम पे प्रेथ कुन दुहा बदल अकिस मिस्किनस खावन तफसीर अब्दुल रज़ाक इथे पे ब्याक हदीस की सुनंदार कुतनी मज 1399 हदीस सही अहदे ब्याक कि यम सात यम आजिज गई यम सात यम बुजुर्ग गई यम सात यमन ताकत रूद रोजदर रोजन की यमो कर पे लास्टस पे 30 मिस्किन जमा क्या करूँ 30 मिस्किन कर जमा और अम पे रोन यमो माज तथ कोरुक रस फरीद उस बेहतरीन यमन अम वक्त गजा मान इत हदीस मज आमुत पता अत त्रावन क्या चोच टुकड़ तो पे खेनो यम अके दो 30 मिस्किन खेन केम केम अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु ठीक है गो यम फिलहाल ओदन ताम तिम असहाब तिम अशखास यमन जन उजुर आस गोडनिक कुस कर बयान मरीद या सु मुसाफिर यमि जन रोजदर रोजन सत मशक्कत गई या तकलीफ आय नंबर 2 अत हुकमस मज कुछ बे अल हाइद व नुफसा यमि जन मखसूस अयाम आसन खातून चलान तिकाज अस कोर रात बयान यव बयान कि शरूत मन शरत कि यकुन खालियन मिन अल हाइद व निफास खातून गैस आसिन खाली यह गैस पाक साफ आसिन हैज निश तो निफास निश तेल अमिस पे रोजदरी क्या गसन तेल अमिस फल त्रेम कस जमात अल हामिलु वल मुर्दिअ चाहे तुम हामिला वनवा या मुर्दिया वनवा दशवे तिकाज हामिल कस खातून ना मुर्दिअ यह दोद कुछ चावन खातून तवे हामिल मुर्दिअ आमुत अम पे ब्या आखरी सह कि यम सात इंसान आजिज आसि रोज थवन नश अत मज कुस कोर जिक्र बुजुर्ग बे कोर अत मज यमो जिक्र कि यह जन लाइलाज बेमार आव समझ अम पे ब्रोह कर बयान मौलिफ रहमहुल्लाह वमन अफ्तर फअलैहि अलक़ज़ा फ़क़त अम पे मौलिफ कर इशार कि मुब्तिलातु सियाम कम चीज इंसानस रोजदरी क्या कर फुर्रावन मुफसिदात मुब्तिलात कम सत रोजदरी गसन फुटन कम सत रोजन सवाब गसन खत्म वमन अफ्तर फअलैहि अलक़ज़ा फ़क़त युस इंसान जन इफ्तार करी युस इंसान रोज फुटराय अमिस पे सिर्फ क्या क़ज़ा अमिस पे सिर्फ क़ज़ा क़ज़ा कार अत पे इजाजत यह पैदर पे रोजुन पैदर पे रोजुन इल्ला कि तमिस यु जन माह रमजानस अंदर अल्लाह ताला बचैन जमा कर पन्ने खानदारन सत खास कुर्बत कर इख्तियार अमिस आव वन कि इंशाअल्लाह तमिक बयान ती ब्रोह कुन अमिस मुसलसल रोजुन 2 रेतन रोजदर रोजुन ठीक गो युस इंसान जन रोजदरी अंदर कुन दोहस अंदर क्या कर इफ्तार कर अमिस पे सिर्फ कर क्या अमिस पे सिर्फ क़ज़ा अमिस पे सिर्फ क़ज़ा मगर कर इज़ा कान फ़ित्रुहु बिअक्लिन औ शुर्बिन औ क़ैइन अमदा यम सात खे या चे अमदन थवन याद यम सात इंसान रमजानस अंदर अमदन कसदन अच्छा 3 शर्त आलिमन अमदन ज़ाकिरन यम याद मुर्शिद गो न आलिमन यम पता यम रोज फुटन इतने पे अमदन यानी अमदन कसदन अगर यम रमजानस अंदर खो या चो अमदन आलिमन ज़ाकिरन यम 3 शरत थवन याद अगर कह इंसान मजबूर करना मुकरा अमिस कह हरज इंशाअल्लाह इल्ला मन उक्रिह
क़ल्बुहु मुत्मइनुन बिल ईमान। अगर कहीं इंसान जबरदस्ती करना आव कि कर सा क्या इफ्तार सडराव सा अमिस जानस खतर अमिस इंशाअल्लाह कह हर्ज। गो यम सात अख रोजदर खे चे आमदन अमिस क्या करें अमिस करें कदा। अत पे कुरान सन्नत इजमा गवाह। चूंकि शेख अकुई कर बयान ये अमिस पे कजा कर। अत बे चीज नंबर अख अमिस तोबह कर अम कोर बड़ बार गुना अमिस कर क्या तोबह तिकाज यह बड़ गुनह क्या कर इर्तिकाब कर। यह रोजदारी मज अख दो सन क्या कर जाय कर अख दो या एक खुद अला। वो नंबर अख क्या कर पोज तोबह कर अमे बड़ गुनाह नश। नंबर जो अमिस कर कदा छा ठीक। नंबर 3 यम सात इफ्तार कर माह रमजानस अंदर यम सात रोज पन खराब कोर अम पे इस्लाम दपान कि अमिस पत बाकिस दोहस अलिमसाक खेन चन नश क्या रोजुन बाज रोजुन। शेख कर सिर्फ अख बयान कि युस इंसान जन रमजानस में इफ्तार कर फअलैहिल क़दा फ़क़त अमिस पे सिर्फ क्या ना अमिस पे कस चीज 3 चीज कुस कुस अ गो तोबह नंबर 2 क़दा नंबर 3 अलिमसाक। हाँ तिकाज यह मारूफ कि खेन चन सत रोज क्या फड़न अत कुरान आयत और अत हदीस थी यदउ तआमहु व शराबहु मिन अजली। रोजदारी मन इंसान खेन चन मैंने खतर त्रावन छा ठीक। गो अमिस खेन चन त्रावन तुलो ये फजर पे गुरूबे शमसस ताम औ कई इन या यम सात इंसान आमदन कसदन कर कई उल्टी अन अगू उल्टी यी पाने अम सत रोज फटन मन ज़रअहुल कई फला शै अलैह। यमिस इंसानस उल्टी यी अमिस पे कहन हर्ज अमिस कजा कर। वमन इस्तक़ा फअलैहिल क़दा युस इंसान उल्टी अन पाने दि अंगुल पाने कर उल्टी अन्न कोशिश अमिस पे क्या कर अमिस पे क़दा। गो अत जो चीज अगर उल्टी पाने अगर आय फला शै अलैह ना अगर उल्टी पाने आय यम सात तम सात अगर पान उल्टी आय तेल अमिस पे कहन इत मज अगर अख इंसान खे चे इंसान खेव रमजानस अंदर इंसान चो त्रेजदामा चोन अमिस पे पत याद कि बह क्या रोजदार अम सुंद रोज फुटा अहद रोज फुट न तिकाज हदीस अत बारस मज कि यम जन खेव चो नासियन छा ठीक अमिस पे कहन हर्ज फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु वसक़ा तिकाज अमिस अल्लाह ताला खियावन चावन। इथे पे सही रवायत आमज सुनन दारकुतनी अंदर तो तथ मन आमुत लफ्ज़ कि इज़ा अकल साइम नासियन और शरीब नासियन फ़इन्नमा हुवा रिज़्क़ुन सअक़हुल्लाहु इलैहि वला क़दा अलैह। इस इंसान जन माह रमजानस मज खे या चे नासियन अमिस मशरब गुम मे वन तवे कि हदन अख शरत कि ज़ाकिरन ठीक अम खेव मगर नासियन अमिस खबरी अमिस गो मशिर। तो हदीस मन आमुत कि फ़इन्नमा हुवा रिज़्क़ुन यह अल्लाह ताला सुंद रिज़्क़ सअक़हुल्लाहु इलैहि युस अल्लाह ताला अमिस कुन फ्योर अमिस कुन वातनो फला क़दा अलैहि अमिस पे कजा। गो अगर इंसान उल्टी कर उल्टी अन या कर अमिस पे क्या क़दा। मन इस्तक़ा फ़अलैहिल क़दा जानबूझ कर वन अमिस उल्टी पाने यी फला क़दा अलैहि अमिस पे तेल कजा अमिस गुनाह तेल कह। औ हिजामतिन कह चीज़ फिलहाल खोन चोन आमदन कसदन छा ठीक। अम पे कुस आव अगर इंसान कई कर आमदन अम पे चूरिम औ हिजामतिन या अगर इंसान क्या कर हिजामत कर। हदीस आव कि अफ्तर अल हाजिम वल महजूम चाहे हिजामत करने वोल आशा या करनावन वोल आशा दशवनी फुट क्या रोज दशवनी फुट रोज। चूंकि अत बारस मन हदीस कैसन मन आमुत अमिस हसा फुट रोज
कैंसन मन आमुत कि नसा रोज फुटन मसलन कि हदीस मन आमुत कि इह्तजमा वहुव मुहरिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर हिजामत तिम मुहरिम हालत इहरामस अंदर। और बेस मन आमुत कि इह्तजमा वहुव साइम कुनी रिवायत इह्तजमा व मुहरिम वह्तजमा वहुव साइम पैगंबर सबो कोर हिजामत मगर तिम क्या तिम रोजदार उदन आमुत तिम हालत इहरामस अंदर इदन आमुत तिम क्या रोजदार। और यह मे गोड़ कर हदीस बयान कि अफ्तर अल हाजिम वल महजूम दशवे गई क्या कि दुहल खाओ दशवे गई दुहल खाओ। चूंकि इन हनाबिला नज़दीक हिजामत करने सहित रोज फटा हनाबिला नज़दीक हिजामत करने सहित रोज फटा। तो उलमा बयान करन कि यह हसा मिन मुफरदात मजहब इमाम यह सिर्फ कमन नज़दीक जन हनाबिला तिक क्या मसल तिम यम जन सिर्फ कमन नज़दीक हनाबिला नज़दीक ये मो यमो तफरुद इख्तियार कोर अत मन मसल कि यम दपान कि जन हिजामत करन वोल आसि यमिस हिजामत करनी सह गो क्या सह गो दुहल खाओ। अख हाजिम यह जन हिजामत कर जन कपिंग कर चूंकि आज कपिंग तम दो कपिंग आसान आज इंसान थे कप लगित अत मन कहन ती खदशे कि यह जन हाजिम तहद दुहल खाओ गसन सह कप लागन ब्रोह कर हेंग चटन पत तिम पे जदरस कर क्या लकड़ियों बनाने कह आल पत तथ अ क्या कर चुशन सह गंद खून कड़न नेबर। आज खदशी हाजिमस खतर कहें वन मसल कि कुछ महजूम महजूम राजा कौल यह कि अगर वो ज्यादा खुद ज्यादा हिजामत करें अगर इंसान दोहस मज कर यह हसा क्या मकरू यह हसा मकरू क्या अम इंसानस क्या सपदन कमजोरी अम इंसानस तिकाज क्या चीज यम जन बदनस कायम थी अत मे खून इथे पे इंशाअल्लाह वो बयान कि अगर इंसान मनी कर खारिज यह बदनस क्या थी अम बदनस सुस्ती इथे पे अगर अकिस खातून मखसूस अयाम गन शुरू गो एनर्जी इंसानस क्या गसन लॉस गसन अलबत्ता पत अत मज कि इंसान जोर कर लॉस ब्या गो अगर पाने गस मसलन कि अगर कस एहतलाम गस यह अम खो सहर वहर यह शोंग दुबार अमिस गो एहतलाम अमिस पे कहन चीज अमिस कह हर्ज तिक अहद इख्तियार नबर ब्या गो अगर इंसान पाने कर आमदन अल्लाह ताला बचाइन यह कर तिस हरकत यम समिस क्या गस खारिज मनी गस खारिज अमिस रोज फटा। इथे पे जन यह मसल हिजामत कर वो कि यम अहादीस इन अंदर जन मना कर आमुत तम ज्यादा खो ज्यादा दलालत कर कत पे तनजीहस पे यह मकरू तहरीमस पे दलालत कर तिकाज अहादीस दोशो तरफो अक तरफो कि पैगंबर सुबह कोर हिजामत बे तरफो कि क्या अत मे दरमियानी बात यह कि सही कौल यह कि यह जन हिजामत करने सक इंसान अमिस रोज फटन बल्कि वो कि बेहतर तो अफजल कि इंसान कर हिजामत कर रातस अंदर दोहल गस इंसान हिजामत कर नश बचन तिकाज अम इंसानस खद रोजान कि अगर अमिस ज्यादा कमजोरी अमिस पे रोज क्या कर पे ना कर इफ्तार कर अम इंसान जिसमस अंदर कमी तो अम इंसान परेशान सपदित कत अंदर यम सात रोजदार आ तो बेहतर कि इंसान कर अगर हिजामत करना यह कर रातस अंदर क्वेश्चन कि ज्यादा खुद ज्यादा वनो कि हिजामत कर हुकुम रमजानस मज क्या मकरू अलबत्ता शेख बयान कर कि कमन अंदर यह मुब्तलातु सियाम अम रोज सपदन क्या बातिल सपदन।
او امناء بمباشرة یا ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانس منی گژھِ خٲرج مباشرت کرنہٕ سۭتۍ. مباشرت زٕ قٕسم. اکھ گوٚو اِنسان کہِ اِنسان کرِ خاص مباشرت یتھ زن جمع چھِ ونان. چھا ٹھیٖک؟ أمِس خٲطرٕ چھُ حُکم یی کہِ یُس زن انشاء اللہ اَمہِ پتہٕ یی أمِس چھِ اکھ قضا کرٕنۍ. بیٚیہِ چھِ أمِس اگر أمۍ عمدن قصدن کوٚر جمع أمِس چھُ اکھ گردن کرٕنۍ آزاد. اگر نہٕ تہِ تیٚلہِ 2 رٮ۪تن مُسلسل روزدر. اگر نہٕ تہِ تیٚلہِ چھِ أمِس کیٛاہ 60 مسکیٖن کھیاوٕنۍ. وٕنۍتٮ۪ن چھُ کہِ امناء بمباشرة ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانس یہِ مادٕ گژھِ خٲرج کمہِ سۭتۍ؟ مباشرت کرنہٕ سۭتۍ. أسۍ وَنو کہِ عموٗمی طور اگر اِنسان یہِ مادٕ کرِ خٲرج عمدن قصدن چاہے سُہ مباشرت آسہِ یا مباشرت بغٲر آسہِ. چاہے مباشرت آسہِ یا مباشرت بغٲر آسہِ یہِ ہسا چھُ روزس کران کیٛاہ؟ فٲصِد. اِجازت چھُ کہِ اِنسان ہیٚکہِ رمضانس انٛدر پننہِ گرٕ واجنہِ کیٛاہ دِتھ؟ بوسہٕ دِتھ. چھا ٹھیٖک؟ یِتھ منٛز زن حدیثس منٛز آمُت چھُ حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا کرن بیان کہِ پیغمبر صٲب اوس مےٚ کیٛاہ دِوان؟ لیکن پیغمبر صٲب اوس لککم علی اربِہی سُہ اوس پننٮ۪ن جذباتن پٮ۪ٹھ کیٛاہ تھٲیِتھ؟ کنٹرول قابوٗ. توے چھُ علامہ دپان کہِ ییٚمِس شخصس باسہِ کہِ بہٕ گژھٕ بے قابوٗ أمِس خٲطرٕ چھُ حرام. چھا ٹھیٖک؟ أمِس خٲطرٕ چھُ یہِ حرام. أمِس باسہِ کہِ نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کنٹرول کٔرتھٕے گوٚو أمِس چھِ یہِ حرکت کرٕنۍ تہِ کیٛاہ؟ أمِس چھنہٕ جٲیزی کینٛہہ. ییٚمِس باسہِ کہِ نہ اگر بہٕ پننہِ گرٕ واجنہِ بوسہٕ دِمہٕ بہٕ روزٕ حدس انٛدر کنٹرولس منٛز تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ بوسہٕ دِنس حرج کِہینۍ تہِ. گوٚو مےٚ ووٚن ییٚتٮ۪ن اختصار سان کہِ اگر اِنسان عمدن قصدن یہِ مادٕ کرِ منی کرِ خٲرج اُہُنٛد روزٕ چھُ کیٛاہ سپدان؟ بٲطِل سپدان. اتھ چھُ ونان کہِ مفسدات الصوم. مفسدات الصوم. اچھا یُس اِنسان زن عمدن قصدن یہِ مادٕ کرِ خٲرج منی کرِ خٲرج مگر یہِ آسہِ نہٕ مباشرت خاص کینٛہہ پننہِ گرٕ واجنہِ سۭتۍ تتھ چھِ ونان جمع. اگر یہِ جمع بغٲر آسہِ مثلاً کہِ اللہ تعالیٰ بچٲیِن یہِ چھِ کٲنٛسہِ خاتوٗنہِ کُن پایدر پیٚیہِ وٕچھان أمِس چھُ باسان کہِ مےٚ گژھِ کیٛاہ مگر یہِ روٗد مُسلسل بیٚیہِ أمِس خاتوٗنہِ کُن وٕچھان کہِ اگر أمِس منی گٔے خٲرج اُہُنٛد روزٕ گوٚو کیٛاہ؟ بٲطِل. یا اگر یہِ پننہِ خانٛدارنہِ قریٖب گوٚو جمع چھُنہٕ کران خاص صحبت کٔر نہٕ اختیار کینٛہہ اگر أمِس منی گٔے خٲرج اُہُنٛد روزٕ گوٚو کیٛاہ؟ فٲصِد. اگر یہِ پننہِ خانٛدارنہِ بوسہٕ دی اگر بوسس دوران أمِس منی گٔے خٲرج اُہُنٛد روزٕ گوٚو کیٛاہ؟ توے دوٚپ مےٚ کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ طریٖقہٕ اگر اِنسان عمدن یہِ مادٕ کرِ خٲرج اُہُنٛد روزٕ چھُ کیٛاہ گژھان؟ فٲصِد گژھان. وۄنۍ چھُ بیٛاکھ أتھۍ طرف کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان ییٚمِس یہِ مادٕ خٲرج گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جمع کرِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جمع کرِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پننہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ صحبت کرِ ماہِ رمضانس انٛدر اگر أمِس پَیی چھنہٕ اگر أمِس مشرب گوٚو ناسِین باسہِ تِتہِ چھُ بنان کہِ أمِس چھنہٕ پَیی ماہِ رمضان چھُ یہِ تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ تیٚلہِ چھنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ تہِ قضا نہ چھُ حرج. یی کتھ منٛز تیٚلہِ فإنما أطعمه الله وسقاه یہِ کھیوٚو اللہ تعالیٰ یہِ چوو اللہ تعالیٰ ہن. گوٚو اگر اِنسان مشرفس انٛدر نسیانس انٛدر اگر یہِ پننہِ گرٕ واجنہِ قریٖب گوٚو اگر أمۍ جمع تہِ کوٚر أمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ نہ چھِ قضا اور نہ چھُ کفار. وۄنۍ اگر اِنسانن پننہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ خاص صحبت کٔر اختیار ماہِ رمضانس انٛدر یہِ چھُ کبیٖرہ گۄناہ منٛز اکھ بوٚڑ بار گۄناہ اکھ. چھا ٹھیٖک؟ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پننہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ خاص قُربت کرِ اختیار چاہے اِنزال گژھِ ہا یا نہ گژھِ ہا چاہے منی خٲرج گژھِ ہا یا نہ گژھِ ہا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خاص صحبت کٔرِ کیٛاہ؟ اختیار اتھ چھِ ونان جمع. اتھ چھِ ونان أمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ؟ یقضی ویعطی رقبہ. اکھ کرِ امہِ دۄہٕچ قضا گۄڈٕ وارٕ تھٲیِو دھیان اکھ کرِ امہِ دۄہٕچ قضا یُس دۄہ أمۍ خراب کوٚر ویعطی رقبہ بیٚیہِ کٔرِ اکھ گردن آزاد اکھ غلام کٔرِ آزاد. اگر أمِس پانس نِش غلام آسہِ أمِس چھُ یَلہٕ ترٛاوُن.
या हे गुलाम मल पत करस आजाद चूंकि आज यह सिस्टम क्या गुलाम सिस्टम तो यह गि मुंतकिल गुन दोमिस कुन फ़इल्लम यजिद फ़सियामु शहरैन मुतताबिईन अगर नमिस ताकत आसि गुलाम आजाद करनुक यह कमिस मुतलिक हुकुम यह जन जिमा करी आमदन मगर माह रमजानस अंदर दुहस मज रातस मज इजाजत चा ठीक दुहस मज अगर रोजस दरमियान जिमा कोर अगर नमिस ताकत वन गर्दन आजाद करनुक तेल हुकुम गसन मुंतकिल गुन दोमिस कुन अमिस तेल प्रेथ रोज बदल क्या करुन अमिस दोन रेतन रोजन मुसलसल रोजदर अगर अमिस अख दो फुट अमिस बे रोजन दोन रेतन आओ समझ अत मज तखीर कह यह रोज आज पगह रोज दुहल कल कित रोज बे पत रोज दुहल पत रोज बे नई लाबुद शाहरैन मुतताबिईन चे पैदर भी रोजन कजन रेतन दोन रेतन कोई कबीर गुना यह कबीर गुना अत वन कि कफार मुगल्लदा बोड़ बार कफार वन अगर नमिस यह ताकत कहें वन अगर नमिस ताकत दोन रेतन मुसलसल रोज दो रोज नुह तेल फ़इल्लम यस्तति फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीना तेल अमिस प्रेत दोह बदल तेल अमिस 60 मिस्कीनन 60 मिस्कीन खावन टोटल 60 तिकाज 60 क्या जरियत सपदन अगर अको रेत आ कस गई दिल 30 जरियत अमिस मुसलसल रोज दर रोजन अमिस वन ताकती अमिस तेल प्रेत कुन रोज बदल अकिस मिस्कीनस खावन गो 30 गई कस गई तेल अमिस 60 मिस्कीन खावन 60 मिस्कीन तेल अमिस खावन आओ समझ कजा कर अको दो अगर इंसान हालत रोजस अंदर पन्ने गरवाजनी सत खास कुर्बत इख्तियार कर फ़अलैहिल क़दा अमिस अख दो क्या थवन इस अमिस दो त्रो रमजानस मज अम पत गि शुरू क्या कफार कफार या अमिस अख गर्दन कर आजाद या तो 60 दोन मुसलसल रोज दो रोजुन अगर नमिस ताकत आसि फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीना तेल अमिस 60 मिस्कीन खावन अमिस दलील क्या शख्स अख आव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश अम क्या वन कि हलकतु या रसूलुल्लाह बस गोस हलाक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमना बयान करने कि किम चीजन कोर हलाक वमा हलकक क्या गो से किम चीजन कोर हलाक ए वन कि वक़अत वाला इमराती मैं आज गई इत पे गलती कि मैं कर पन्नी खानदारन सत खास कुर्बत इख्तियार फ़क़ाल यमन वन पैगंबर सबन हल तजिदु मा चे कह यम सत गुलामी क्या आजाद कर गुलामा कर क्या आजाद चे कह यह कि ला मे कहें तेल मुसलसल रोजन कस रेत रोजदर 2 रेत 60 दो हेका रोजित ला कह तेल 60 मिस्कीन क्या कर खावन कि मे ना शुई नी अमिस ओस वाकई कहें बहरहाल अथ मन पैगंबर सब बिहित सहाबन दरमियान यह शख्स तह बिहित अ दरमियान अख सहाबी अमन बज क्रिंज मज खजर क्रिंडा क्या खजर क्रिंडा तो वनस कि रट सा यह खजर टोकर यह कर मिस्कीन मज क्या तकसीम यह कर सदक अम शख्सन वोन कि यह कर सदक यह फकीर आसि या रसूल दोपनस आ यह फकीर आसि अम वोन कि फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा अहल बैतिन अफ़क़रु मिन अहलि बैति मे रब सुंद कसम यथ सानि बस्ती मन मान खुद फकीर कहन फ़दहिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम पे पैगंबर सब क्या त्रावन मुस्कुराहट फ़िदाक अबी व उम्मी हत्ता बदत अनियाबुहु हत्ता कि पैगंबर सब अनियाब गसन क्या यल ثم قال अतइमु अहल बता वन कि नियर पन्निस अयालस दी नियर पन्निस अयालस खजर टोकर
अल्लाह कुल हाल यम साथ इंसानस ताकत आसि नह किहिन ना आसि अमिस ताकत कि कर गर्दन आजाद ना आसि अमिस ताकत कि यह रोजदर रूजित 2 रतन मुसलसल ना आसि अमिस ताकत कि यह 6 मिस्कीनन खियत तेल अमिस नश क्या गसन साकित तेल गसन साकित अम पे मौलिफ कर बयान वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नसिया वहुव साइमुन फ़अकल औ शरिब फ़लयुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतअमहु अल्लाहु वसक़ा। अम पे असली मौलिफ यसन वन कि तमिस इंसान सुंद क्या हुकुम युस जन खे या चेय नासियन ठीक यमिस मशरब गि बहुत रोजदर पे खे या चेय उहद हुकुम क्या उहद हुकुम कि मन नसिया वहुव साइम यमिस मशरब गो कि बहुत रोजदर पे खो अम या चो अम फ़लयुतिम्म सौमहु अमिस पज़ बाकी रोज पे क्या कर बाकी दह मुकम्मल कर फ़इन्नमा अतअमहु अल्लाहु वसक़ा तिकाज अमिस अल्लाह ताला खियावन तो अल्लाह ताला सुंद फजल अमिस सती वाक़ा सपदि अमिस पे वाई वला कर जरूरत या अमिस पे इजाजत कि कर पे इफ्तारी बाकिस दोस ना अमिस वन कि खोक सह अल्लाह ताला हम चोनक थी फ़लयुतिम्म सौमहु कर दुहुक बाकी हिस्सा क्या मुकम्मल। वक़ाल ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ित्र मुत्तफ़क़ अलैहा। इसमें यह कत ये मशरब गई कि इब्तिदास मज वन कि मौलिफ रहमुल्लाह यह बाज़ मसल बयान कर कि यह मसाइलन सी दलील ते बयान कर अलबत्ता कैंसन शयन शेख कर डायरेक्ट हदीस बयान मसल बयान कर डायरेक्ट दिवन हदीस ये असली मौलिफ यसन जिक्र कर कि यम जन अम पे कम सतूर इन तथ मन यह सियामिक क्या आदाब बे क्या सुनन जिस इंसान जन माह रमजान लब माह रमजानस मन पे इंसानस क्या आदाब या क्या सुनन यह पासदारी कर अत मन गोडनुक सनत तम बयान कर कि ला यज़ालु अन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ित्र लूख तीतिस कालस खारस अंदर बलई अंदर योतन ताम जन लुख इफ्तारस मज क्या कर जल्दी कर अच्छा वन कि ताजीलुल फ़ित्र चूंकि यह आज अजकिस सान बस्तियन अंदर यह मसल बनोमुत कि अत बारस अंदर कि अहले दिसन बेजा तोहमत दे बेबुनियाद तोहमत कि इफ्तार कर क्या इफ्तार कर जल्दी और यम ये इल्ज़ाम लगावन बेबुनियाद इल्ज़ाम तिहुंद इल्ज़ाम बातिल बेबुनियाद इल्ज़ाम सिर्फ यह वनस पे कि रोज कर इफ्तार एहतियातन ताखिर सान। अरे एहतियात कहाँ से आए एहतियात ही न सिर्फ चाइन किताबन मज एहतियात न कर सहाबा किरामो और न हेचनोमुत एहतियात कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वन अगर इंसान लगाए रट एहतियात 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 यह 4 मिनट 5 मिनट कर इफ्तार लेट अच्छ हुकुम कि यम साथ गुरूब आफ्ताब सपदि इदा अकबल लैलु मिनहा होना व अदबर नार मिनहा होना फ़कद अफ्तर साइम यम साथ दोह द्राव रात आई अकिस साय मज क्या कर इफ्तार कर अमिस प्राड़न अमिस ताखीर कर मा यज़ालु अन्नासु बिखैर तीतिस कालस रोजन लुख कत अंदर ला यज़ालु अन्नासु बिखैर खैरस अंदर योतन ताम यम इफ्तारस मज क्या रोजन वन यम साथ 10 मिनट प्राड़ 15 मिनट प्राड़ 5 मिनट प्राड़ यह गो ताजीलुल इफ्तार यह गई इफ्तारस में जल्दी करें ना यह हदीस सरासर मुखालफ युस इंसान जल्दी कर इफ्तार यह खैरस अंदर युस इंसान इफ्तारस मज ताखीर कर यह शरस अंदर लुक आखती दोखस मज थवन आमित एहतियात किस नामस पे अवामुन्नास बेवकूफ बनावन यवन बल्कि असल यह कि युथु जन क्या वन गुरूब आफ्ताब सपदि हुकुम कि तुम करो क्या तुम करो इफ्तार इतने पे ब्या हदीस आमुत
हदीस सही बयान करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ला यज़ालु दीनु ज़ाहिरन मा अज्जल अन्नासुल फित्र लिअन्न अल-यहूद वन-नसारा युअख्खिरून। अबू दाऊद सही हदीस। अमे अलावा इब्न खुज़ैमास मज हदीस, इब्न हिब्बानस मज। तीतिस कालस रोजी दीन गालिब, यीतिस कालस जन लूक रोजन जल्दी करन इफ्तारस अंदर, लिअन्न अल-यहूद वन-नसारा युअख्खिरून। तो करिजो मुखालफत कमन, यहूद व नसारान, तिम छु इफ्तारी मज क्या करन। बह वन वन अल्लाह ताला बचे, बह दिम तशबीह। अलबत्ता कि हदीस योहै, हदीसुक मफहूम योहै, हदीसुक तकाज योहै। तीतिस कालस लूक खरस अंदर बलई अंदर, यीतिस कालस लूक इफ्तारस अंदर क्या करें, जल्दी करें। जल्दी माना गो युथी गुरूब आफ्ताब गो तुथी कर इंसान क्या इफ्तार। ये बेजा एहतियात, ये लुकन अंदर ये वसवास त्राउन, यह बिल्कुल बेबुनियाद तो अच्छन का असल की। और यमन उमर फारूक करम बयान कि मुसव्विफीन, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा पढ़ अत मन सही संदिसान उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु इमन निश आसान अख शख्स युथी गुरूब आफ्ताब सपदन यमन बान पिलनावन क्या त्रेश उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु क्या त्रेश। और पच उमर फारूक बयान कर, उमर फारूक बास्योमुत कि यह पहल कर कि मे दि त्रेश बह कर इफ्तार। यम सात इफ्तार गो गुरूब आफ्ताब गो, उमर फारूक योड़े पिलनावन बान कर सा क्या इफ्तार, कर इफ्तार। और पच वन कि मा मुसव्विफीनो मज, मुसव्विफ गो थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, यह जन आज वन एहतियात। इंसान गस बन कमो मज मुसव्विफीनो मज के, थोड़ी देर बाद करेंगे, एहतियात बरतना होगा। को असल सनतस पे अमल यह कि युथी गुरूब आफ्ताब सपदे तुथी क्या कर इफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाह पे क्या कर फ़ख्र अत पे कि अत हदीस पे अमल कर कि यह जन बयान कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ला यज़ालु अन्नासु बिखैर मा अज्जलुल फित्र। तीतिस कालस लुक खरस अंदर बलई अंदर, यीतिस कालस जन लुक कर इफ्तारस मज जल्दी। ताखीर कर कत मज सहरस अंदर, आखिरी वक्त मज या तुलु फज्र ब्रोट, कम ब्रोट खोन इफ्तारस मज आम क्या जल्दी। यह सियामुक अख सन्नत की या अदब की, इंसान गई इफ्तारस मज क्या कर जल्दी कर। ठीक है। नंबर 2 वक़ाल तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका। दोयम सन्नत सारी सुनन शेख बयान कर क्या बयान कर अत दोयम कि सहरी कर, सहरी कर, सहरी खतर वथुन खोन चोन यह मुहैया चूँकि अस बत चाय यह खेवान। और बेहतरीन सहर कि इंसान खजर खे, इंसान जन खजर खे, या अगर इंसान खजर ते खे कि अगर इंसान त्रेश ते चे सह गि बरकत मज क्या शामिल। तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका। अख वक्तस मज ते बरकत, और बे खुसूसी तौर बरकत कत इंसान जन सहरी खे। तिक्याज बयान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फस्लु मा बैन सियामिना व सियामु अहलिल किताब अक़लतुस सहर। सही मुस्लिम की आवाज़। सानिस सियामस मज तो यम जन अहल किताब यहूद नसारा इहंदिस सियामस मज फ़र्क फासिल दरमियानस मज अख चीज़ सह क्या यम खेवान सहर कह। यम जन मुसलमान क्या कर सहरी सहरी कर सहरी कर। वक़ाल इज़ा अफ़्तर अहदुकुम फ़लियुफ़्तिर अला तम्रिन। अम पे ब्याक सन्नत बयान कर शेख कि यानी यम सात इंसान रोज़ खोल यह कम खोल रोज़, यह कम खोल रोज़। अत हदीस अनान इज़ा अफ़्तर अहदुकुम फ़लियुफ़्तिर अला तम्रिन। यम सात तो मज इफ्तार कर सह गि इफ्तार कर कमो खजरो सह। फ़इन लम यजिद फ़लियुफ़्तिर अला मा। यमिस खजर अवेलेबल आसन सह कर कम त्रेश सह। फ़इन्नहु तहूरुन रवाहु खम्सा। ब्याक हदीस ये मज बयान कर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिम इफ्तार करन रुतबातो सि कमो सि रुतबात तिकाज खजर के स्टेज नंबर बुसर यह पपन अम पे बनान रुतब अम पे बनान ये पकन पोप ग नरम बिल्कुल मुलायम अम पे तम पे स्टेज तमर हदीस मन आमुत कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम तरजीह दिवान इफ्तारस अंदर कत रुतब अगर न रुतब आसान तेली तमर अगर न तमर आसान तेल तम कैसो त्रेशो दामो सत क्या करन इफ्तार करन गो इंसान गि गोड़ ख्याल थोन अगर अमिस रुतब आसान तेल कर रुतबो सत अगर न रुतब आसान तेल कर हक्यो खजरो सत तमर अगर न वन खजर त अवेलेबल आसि तेल कर इंसान कम सत इफ्तार आब रवाहुल खमसा यह कर्मज पांचों रिवायत अहमद बिन हंबल अबू दाऊद तिरमिजी नसाई इब्न माजा तो मे बासान वक्त सपदो तो यम के मसाइल यम जन किताबुस सियाम अत ताल्लुक थवन तो वन इंशाल्लाह ब्या दर्ज गई तकरीबन ये किताबि तो अम पे तुलो ब्या इंशाल्लाह एतिकाफस मुतल्लिक ब्या किताब तो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला दिन पे अमल करने तौफीक अल्लाह ताला मिटाइन सानो जहनों में सानो दिलों में तन यतन खता गो तो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला कर सोन सियाम क़याम कबूल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।